أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. أما سنزين على تغوي مورتي على منكو. Akishin nema nyine ala fe ka jidan kwantigi kano Muhammadu ya naka so. Ka tanga nyine ala fe ka ban jugu toro la no iblisay. Akwa fe ka folise bela jelema ma o ma debe grupo in kan wakati na inshallah. Ambe araba la Décembre kalo kile folo samba fla mugan anikele. Groupe les croyants no e momino ka grupo yi. Alhamdulillah. Comme groupe programme yi ni lanzara celle la celle beke. Mais ambe wakati mina ila midi 23 lanzara ma celle folo. Mais nya kanu ka vocal double vocal même c'est ka aw nafa inshallah. Comme je sais pas lanzara mina soro bela hala mina todo ni nya to e ko fon lanzara celle adola atena sekake aya fama parce que wakati beni atugari do a vocal be bolike ambalmeke dorika aba ambalmeke dore concerné avec groupe in kan mais nya kanu ka togoto de atogo de ka togo dogo quoi aya fama mena ere alame aba don kale de kudu atina fo korom atina fo korom matigali atina fo fenre nya togoto sutura la pour que c'est-à-dire ta dɔn b'a fɔ cogo min na a ka ka kana dɔn bɛɛ fɛ quoi c'est pas aussi galant que situation dɔw bɛ yen a ka bila public la a dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi quoi a dɔ la an mako bɛ leçon min na a kɔnɔ n'an y'o leçon sɔrɔ donc min b'a tigi yɛrɛ concerne an b'o to dekun na dogo la parfois a y'a faamu parce que notre objectif est que leçon min b'a kɔnɔ diinɛ sira kan et non la personne elle-même. Donc ko bɛ mɔgɔ min kun kan an kan tɛ a yɛrɛ ma quoi mais leçon min b'a kɔnɔ diinɛ sira kan a bɛ se k'aw nafani min kɛ an mako b'o yɔrɔ de la o de kama n bɛna o yɔrɔ de ta k'a tɔ in to yen aw y'a faamu wa wagati dɔ la a ma mɛn tan kosɛbɛ a man ka tɛmɛ semaine kelen ou bien fila voilà mais hakili t'a a dati la kosɛbɛ a yɛrɛ bɛ nin groupe in kan n bɛna a tɔgɔ to dogo la hali bi a ye n wele a y'a fɔ ne ye ko c'est-à-dire a den kun bɛ madarasa la den ye cɛmannin de ye denkɛ de don a kun bɛ madarasa la k'ale y'a bɔ madarasa la ka taa n'a ye ekɔli la a y'a bɔ madarasa la a taara n'a ye ekɔli la donc a ye ne wele a ye o kuma fɔ ne ye quoi bon ne ko n ko mun na n k'a y'o kɛ mun na a y'o kɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye je suis obligé k'a ɲininka kun min na c'est vrai dutigi e de y'i ka du responsable ye ni ko min bɛ kɛ i ka du kɔnɔ e de y'a responsable ye a bɛ faamu i den kungo o bɛ e de da la o tɛ ne da la n'est-ce pas aw ka denbaya o kungo bɛ aw de da la mais aw dɔ la kelen ka denbaya kungo tɛ ne da la o ye kuma n'a fɔcogo ye mais n'i ye kuma ta k'a yɛlɛma cogoya dɔ fana na i bɛ taa sɔrɔ aw wo an n'a ka denbaya a bɛɛ kungo bɛ ne da la d'un côté o ye côté jumɛn ye o ye c'est-à-dire au côté de l'information kunnafoni wagati la nin kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan n'i bɛ du mara i b'a kɛ tan ni denmuso b'i bolo n'i bɛ fɛ ka kɛ i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan c'est-à-dire ne b'a fɔ aw ye a kan ka kɛ cogo min na donc o de la a fɔ k'a kungo bɛ ne da la n k'a fɔ aw ye je suis obligé ka diinɛ kɛko ɲuman yira aw la nin bɛ kɛ tan nin man ka kɛ tan n'i ye nin kɛ tan nin man da ala ye n'i ye nin kɛ tan nin ka da ala ye n'est-ce pas donc maintenant ni ne y'o fɔ sisan o ye ne ka responsabilité de bannen de pepewu a tɔ ye jumɛn ye a tɔ ye aw de ye sisan aw ka se a ka denbaya la min fɔla ka se k'a appliquer a application o y'aw de ka devoir ye mais a fɔli ani a ka ladɔnni o ye ne ka devoir ye ne kan k'o fɔ aw ye c'est pas si vous voyez
Donc au-delà, les deux devoirs sont liés. Foli ani kɛli, ne ta ye foli ye, aw ta ye kɛli ye. Donc ni ne ko dɔ ma ni denmuso kan ka bɔ a kan ka disa don, donc e man k'a to ko fo ne de k'a fɔ e denmuso y'a ka disa don. Tu n'as pas besoin de ça parce que e y'a dɔn kaba kan k'a kɛ. Donc n'a kan ka kɛ, e de kan k'a fɔ a ye non moi. Ne k'e ma ni denkɛ kan ka nin kɛ a kan ka nin kɛ. Bon e man k'a to ne de k'a fɔ i den y'a ka nin kɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ yen, e de b'a fɔ a ye c'est toi le mieux placé. N'i t'a dɔn de, i bɛ se ka ɲininkali kɛ a bɛ f'i ye. Donc n'a fɔla i ye min y'a pratique n'a application ye, o ye e de ka devoir ye sisan. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Donc a ye nin min kɛ, je suis obligé k'a ɲininka min bɛ yen. Mais ɲininkali in kun tɛ ko, c'est-à-dire je voulais montrer mon autorité sur lui. Non, a den ka responsabilité b'ale de kunna comme n y'a fɔ cogo min. Donc mais ne ye ɲininkali kɛ, c'est pour savoir et encore pour lui donner vraiment une sensibilisation assez importante. N'o sensibilisation c'est là ka, c'est-à-dire a segin a kɔ, tant mieux. N'a ma se ka segin a kɔ, donc a ta y'a den lahara ale de bɛ ɲininka a den kungo la. Est-ce que a faamu? N'an ye kuranɛ ta k'a lajɛ, kuranɛ sura 66 aya 6 na suratu Tahrim, kuranɛ a sura 66 aya 6 Ala ko cogo di? أعوذ بالله أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Ala ko يا أيها الذين آمنوا قل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نيه قرآن سورة 66 آية 6. Ala ko hey يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. ko hey amamunu liman yala aw mu'minu aw liman yajun qu anfusakum ko ayaw yɛrɛ kun tanga, aye aw yɛrɛ bakun tanga. O kɔrɔ dutigi denfa i k'i yɛrɛ tanga, Ala ko i ka min to i k'o to yen. O t'a banni ye dɛ, wa ahalikum ani aw ka denbaya, i muso ani denw, olu fana tangani o y'i kan diyagoya ye ka bɔ jumɛn ma? Nara waquduha nas wal hijara, ko tasuma de don, i kan k'i yɛrɛ kun tanga ka bɔ tasuma na lahara, i kana don jahanama kɔnɔ, i yɛrɛ kun tanga. I bɛ acte o acte kɛ, i bɛ wale o wale kɛ, wale min bɛ se k'i bali i ka don jahanama kɔnɔ, wale kɛ, i kana don. O t'a banni ye, i ka tila i k'i ka denbaya, i muso kelen walima i muso fila walima i muso saba walima i muso naani a n'a denw, i k'o bɛɛ tanga, k'o bɛɛ, c'est-à-dire encadrer, u kana taa tasuma kɔnɔ. Ko parce que tasuma min ko don, alayha malaikatun ghilazun, tasuma in mɛlɛkɛw de jɔn b'a da la. Vu que adamadenw ni fara de bɛ don jahanama kɔnɔ, nin yɔrɔ in na Ala ko ten, ko adamadenw ni fara olu de ye jahanama sigibaw ye, n'est-ce pas? Donc ko mɛlɛkɛw de b'a da la, mɛlɛkɛ minnu n'u ka farin, mɛlɛkɛ minnu n'u kolo ka kunba, mɛlɛkɛ minnu n'u ka girin, fanga b'u la. Shidadun, c'est-à-dire minnu ni o ti yɔgɔyɔgɔ, fanga b'u la, o tɛ, t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na, n'i ye fɛn jɔlen a kolo ka girin, nin kɔni nin ye dafalen, foyi tɛ nin jɛ, nin ka farin, a jɔcogo, la ya'suna Allah ma amarahum, o tɛ Ala sɔsɔ wale foyi de la, n'Ala k'u ka min kɛ dɔrɔn u b'a kɛ. Wa yaf'aluna ma yu'marun, wa fana il suffit seulement Ala k'a f'u ye nin kɛ, o b'a kɛ. Donc kuma bɛ jumɛn de nɔfɛ? Ko an yɛrɛ kun an ka denbaya tanga ka bɔ tasuma na. Est-ce que a faamu? Donc ni e tilala dutigi, ni denw ma tila, c'est comme, n t'a dɔn n b'o exemple d'i ma quoi, c'est comme sa kunkolonta, o ye jurukisɛ de ye, o tɛ sa ye bilen o. E tilala, e musow ma tila, a dun kɛla e ka yamaru kɔnɔ, a b'e de ka mara kɔnɔ, i ma tila. Kira ka kumakan kisi nama b'a ye, a ko kisi nama b'a ye, a ko cogo di? kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Est-ce que a faamu? K'aw bɛɛ ye bangangɛnna ye, an bɛɛ ye bugangɛnna ye, wa lahara an bɛɛ bɛ ɲininka an ka denbaya maracogo la. Donc dutigi, e ɲana mais e ka denbaya ma ɲɛ, zéro b'i bolo. Ça c'est évident. A bɛ faamu wa? O dun b'i ka mara de kɔnɔ. Donc i k'i jija, action min bɛ se ka i ka denbaya don jahanama kɔnɔ, i ka o action bali. A bɛ faamu wa? Donc an balimakɛ tuma min na a ye nin fɔ ne ye, ne y'a ɲininka n ko mun na?
donc a ko ne ma non ko a jɛla a yɛrɛ de bon ne kɔni y'a yira la a kɔni ma diya ne ye mais ne tɛ se k'a bali dɛ a ma diya ne ye ani ne bɛ se k'a bali olu fana tɛ kelen parce que ne den tɛ ale de den de don donc c'est lui le premier responsable mais je suis obligé k'a yira la k'a ma diya n ye ça c'est mon devoir aussi parce que munna ne kan k'o yira a la e den bɛ madarasa la on suppose que madarasa o ye yɔrɔ jumɛn ye an k'a kɛ diinɛ kalanyɔrɔ ye diinɛ jumɛn ala ka diinɛ kalanyɔrɔ n'est-ce pas o tɛ madarasa yan n'i den bɛ yen a kɛ ka di k'i ni ala cɛ ɲɛ de wa ou bien a kɛ ka di k'i ni ala cɛ tiɲɛ n'i den bɛ madarasa la normalement en temps normal quoi a kan ka i ni ala cɛ ɲɛ wa a kan k'i ni ala cɛ tiɲɛ aw b'o dɔn ne b'o dɔn a kan k'i ni ala cɛ ɲɛ parce que a bɛ yɔrɔ min na on suppose que a bɛ diinɛ kalan de la a bɛ ka ala ka diinɛ kalan k'a ɲɛ dɔn n'i y'a mɛn i b'a pratiquer i y'a dɔn de kɛ ne bɛ k'a fɔ aw ye sisan ne tun b'a dɔn ne b'a fɔ aw ye cogo di n'est-ce pas donc ne y'o yira a la quoi mais ne ma kuma caman k'a fɛ parce que ne tun ye kuma caman kɛ a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ n bɛ ka a den de c'est à dire k'a yira i n'a fɔ ne ta ye den ye ka tɛmɛ ale kan non 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 moi je connais mes limites quoi donc an fana ye kuma to tan a y'a faamu mais bi a tilala a ye message ci ne ma ko ale taara den bɔ ekɔli la ka segin ka taa n'a ye madarasa la est ce que a faamu don fɔlɔfɔlɔ la a ko ne ma ale tun y'a bɔ madarasa la ka taa n'a ye ekɔli la ni ne kumana a y'a faamu donc sisan bi a ye message ci ne ma k'ale y'a bɔ ekɔli la ka taa n'a ye madarasa la donc n y'o message ye tilegan in na a message o kɔni diyara ne ye ça je suis ravi de ça je suis très content de ça et puis nisɔndiya kun ye min ye n bɛ n'o fɔ aw ye ani kɔn min na ne nana n'a kuma ye groupe kan n bɛ n'o fana fɔ aw ye nisɔndiya kun tɛ dɔwɛrɛ ye o n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ ala ka sira kan o ka kɛ madarasa ye k'e k'a fɔ k'i b'o bɔ yen k'i bɛ taa n'o ye sira wɛrɛ kan o kɛla ekɔli ye o kɛla sira wɛrɛ ye o mais ne b'aw ɲininka exemple de don quoi exemple don ni jamujan tɛ jumɛn don ni jamujan tɛ jumɛn don suruman ni suruman tɛ jumɛn don jamujan ni belebeleba tɛ jumɛn don pitinin ni pitinin tɛ jumɛn don belebeleba ni caman tɛ jumɛn don pitinin ni pitinin fana tɛ jumɛn don caman c'est à dire n bɛ fɛ ka contraire de fɔ aw ye al-aks donc a bɛ ala ka sira kan i y'a bɔ yen i taara n'a ye sira dɔ kan donc e bɛ ka taa n'a ye sira min kan sisan o bɛ kɛ sira jumɛn de ye ne b'aw yɛrɛw ɲininka a bɛ madarasa la on suppose que o ye ala ka sira ye maintenant e y'a bɔ yen n'i taara n'a ye sira wɛrɛ kan o sira in o ye jɔn de ka sira ye sisan ala ta bolo wa non 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 ala ta ye kelen in de ye an bɛ ka exemple ta madarasa in de kan ala ta ye o kelen min ye donc ni e sɔnna k'i b'a bɔ yen k'i bɛ taa n'a ye dɔwɛrɛ la c'est comme i y'i tigɛ bɔ ala bolo k'a don sɛtana bolo il faut que kuma ka fɔ a ɲɛ kan c'est ce que ça veut dire a bɛ ka faamu wa mun na parce que madarasa la min bɛ kɛ yen o ye ala ko tan kira ko tan je pense que parce que ne ma madarasa kɛ mais on suppose ne kɔni bolo o de bɛ kɛ yen madarasa karamɔgɔw madarasakɛlaw o de tɛ kɛ yen wa ala ko tan kira ko tan aw bɛ kalan o de sira kan c'est ce que je pense sinon ne yɛrɛ ma madarasa kɛ o ne ye ekɔli de kɛ a y'a faamu wa mais n'a fɔla ko ala ko tan kira ko tan ko o bɛ kɛ yɔrɔ min na e y'i den bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ la ala ko tan kira ko tan tɛ yɔrɔ min na parce que ne kɔni ne bɛ se k'o seereya ekɔliso la ala ko tan kira ko tan o kuma t'a la o tɛ se ka min da o e bɛ kilasi kɔnɔ kerecɛn bɛ kilasi kɔnɔ bolisɔnna bɛ kilasi kɔnɔ aw bɛɛ bɛ kilasi kelen kɔnɔ ala ko tan kira ko tan e bɛ n'o fɔ min ko a ye silamɛ e b'o fɔ a ye tɔ ninnu dun tɔ ninnu dun i bɛ taa sɔrɔ silamɛden o bɛ kilasi kɔnɔ yen a tɔgɔ di kafiriden o bɛ kilasi kɔnɔ yen bolisɔnnaden o bɛ kilasi kɔnɔ yen kerecɛnden o bɛ kilasi kɔnɔ yen kilasi kelen kɔnɔ mɛtiri bɛna fɔ e ye ko ala ko tan kira ko tan o tuma na kerecɛnden ni bolisɔnnaden minnu tɔ bɛ yen olu ta bɛ kɛ jumɛn ye donc min bɛ yen o tɛ ala ko tan kira ko tan il faut k'an ka can de fɔ ɲɔgɔn ye quoi n'est-ce pas ekɔliso ninnu na ala ko tan kira ko tan o t'a la dɛ ekɔliso na min don a b'o dɔn ne b'o dɔn parce que ne yɛrɛ ye ekɔli de kɛ de la première année jusqu'à l'université est-ce que a faamu et puis ne ye ekɔliden kisɛ kelen fili de ye kisɛ kelen fili o kɔrɔ ye tako kelen kilasi tɛ yen ko ne ye min redoublé k'a daminɛ première année la fɔ université a b'o caman kalama n tɛna don bɛɛ kɔnɔ est-ce que a faamu donc min bɛ ekɔli la ne b'a dɔn kilasi tɛ yen ko ne sigila kilasi min kɔnɔ je me reconnais pas le premier de la classe fɔ université o de kama ne bɔla mali la ka taa n ka kalan tɔ kɛ jamana kɔfɛ droit i y'a dɔn kɔni e tɛna ekɔli ko kuma kɔni fɔ ne ye bilen moi je sais ce qui est dedans ni ala ko don ni ala ko tɛ
mi tɔɔrɔ min yɛrɛ ne sɔrɔ ekɔli in kɔnɔ ala kama ne b'a dɔn n'ala ko don o tɔɔrɔ kun tɛ ne sɔrɔ o ne ni n ka ekɔli karamɔgɔ hakɛ min kɛlɛla ka mankan wuli ɲɔgɔn na kilasiw kɔnɔ ala kama a ka ca n'ala ko kun don o kun tɛ na ne sɔrɔ o mɛtiri ye ne pinini min kɛ siɲɛ hakɛ min na n ka ala ko kama ekɔli in na a ka ca n'ala ko don o kun tɛ na ne sɔrɔ o aw bɛ sigi kilasi kɔnɔ aw ni musomaninw sigilen don ka gun ɲɔgɔn na cɛmanin kelen musomanin kelen musomanin bɛ sigi cɛmanin fila farancɛ la olu bɛ cours bɛɛ kɛ u bɛ ka gosi ɲɔgɔn na u bɛ ka maga ɲɔgɔn na chose contraire à la loi de Dieu ala tɛ jɛn n'a ye kira tɛ jɛn n'a ye aw bɛ sigi kilasi kɔnɔ lycée ou bien université musomanin baligu bɛ wuli a bɛ n'i jɔ tableau la cɛmaninw sigilen bɛ juste devant juste derrière plutôt u bɛ k'a lajɛ musomanin bɛ sɛbɛnni la cɛmaninw bɛ k'a lajɛ fini ɲɛnama t'a la maître yɛrɛ sigilen bɛ u bɛ k'u lajɛ fini ɲɛnama t'a la ou bien maître muso bɛ se k'i jɔ tableau la face mɔgɔ baliguw ɲɛna cɛmanin baliguw ɲɛna u bɛ ka sigi u bɛ k'a lajɛ a dɔ la fini ɲɛnama t'a la c'est ça les écoles là et c'est comme ça se passe parce que université la cours dɔ tun bɛ yen a dɔ la ne tun bɛ cours ninnu to yen maître muso dɔ de tun ka cours don o ka finiw don cogo n'u yɛrɛ kɛcogoya ne bɛ kari cours kɔ quoi parce que n'i ma farati olu ye ka kalan kɛ a laban tɛna kɛ kalan ye min bɛ k'i kalan i laban ɲɛ bɛ bɔ a yɛrɛ fɛ a kɛcogoya n'a fini don cogo a b'i obligé ɲɛ bɛ bɔ a fɛ pourquoi pas parce que e ɲɛ b'a la cogo min na fini min b'a la o tɛ kalan jigin i kɔnɔ quoi donc a fila de don soit i bɛ to yen k'ala sɔsɔ ou bien i bɛ bɔ ne tun b'u ka cours t'u bolo ne ye université comment on appelle là ne seere dɔ kan ka sɔrɔ groupe in kan ne ye ekɔli kɛ ɲɔgɔn fila o bɛɛ de kan ka sɔrɔ an bɛɛ promotion kelen olu b'a kalama min tɛmɛna université la o mɔgɔ fila bɛɛ de kan ka sɔrɔ o mɔgɔ saba de don ne ni minnu ye Maroc kɛ mɔgɔ saba don mais kelen bɛ yen ne n'ale tɛ promotion ye ale ka kɔrɔ n'anw ye a bɛ faamuya mais tɔ fila kɔni an bɛɛ ye promotion kelen an bɛɛ tun bɛ section kelen na droit privé an bɛɛ y'o de kɛ donc min kɛla o bɔla kalama nin bɛɛ ye pourquoi pour vous expliquer n'a kɛla denfa minnu kɔnɔ n'olu t'a dɔn min bɛ kan ka kɛ ekɔli min na o ka bɔ a kalama en plus de cela cɛmaninw ni musomaninw ka sigi ka gun ɲɔgɔn na a ma di diinɛ ye diinɛ t'a fɛ est ce que y'a faamu o kɔfɛ fana a tɔ la masiban belebele dɔ fana ye jumɛn ye EPS éducation physique et sportive o bɛ tila o bɛ musomanin baliguw wɔɔrɔ ka culotte don u la ka t-shirt don u la body ani ka cɛmanin baliguw fana wɔɔrɔ ka culotte k'u la ka t-shirt don u la ka sɔrɔ ka t'u bila terrain kɛnɛ kan à l'œil nu au su de tout le monde k'o bila boli la k'o bila pani na k'o bila ɲɔgɔn bami ni ɲɔgɔn ɲu ni balontan na ɲɔgɔn fɛ imaginez quel islam vous enseigne ça quel islam vous enseigne ça aw y'o ye min kuranɛ kɔnɔ aw y'o ye min n'i ye kuranɛ dayɛlɛ sura 24 aya 31 kuranɛ a sura 24 aya 31 ala ye jumɛn fɔ ye k'a daminɛ depuis aya 31 ala ye mun fɔ a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha n'est-ce pas mu'mini muso a ma siri kana da kɛnɛ kan fo n'a ɲɛ bɔla ale ala ye min da kɛnɛ kan ye ou bien fo n'a ɲɛ bɔla a bɛ a cɛ kɔrɔ ou bien a bɛ a fa kɔrɔ n'a ɲɔgɔn na mais culotte body boli la sengala bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bolokala bɛɛ bɛ kɛnɛ kan disi bɛɛ bɛ kɛnɛ kan boli la cɛmanin baligu ni musomanin baligu ɲagaminen ɲɔgɔn na n k'o bɛ kɛ ekɔli de la c'est à l'école on voit ça mais madarasa la je pense pas n'o bɛ yen n b'a fɔ je pense pas parce que diɲɛ laban in yɛrɛ bɛ ka taa taga cogo min na i k'i kuma cogo yɛrɛ dɔn quoi a bɛ faamu wa sinon ne bolo a man ka ye o mais comme ne ma madarasa kɛ ne tɛ se k'o confirmer mais ne kɔni bolo a man ka ye n'est-ce pas donc maintenant i bɛ to o la ala tilala ka na fɔ dugu ma a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wala yadribna bi arjulihinna liyu'lam ma yukhfina min zinatihinna ko mumini muso n'a bɛ tagama a kana sɔn a k'a la sen gosi dugu la n'a y'a sen ci dugu la masiri min bɛ a ka fini jukɔrɔ walima masiri min dogo b'a ka fini kɔrɔ a masiri bɛ mankan bɔ n'a ye mankan bɔ walicɛ tulo bɛ se ka don a la ni walicɛ tulo donna a la ou bien ni kamalen tulo donna a la a bɛ se k'a nege a nɔfɛ aw ni ala cɛ ala min ye nin fɔ ala de bɛ taa EPS ordonner aw ye wala de bɛ taa aw bila a ka musomaninw bila ka pan masiri min b'u cɛla o mankan ka bɔ cɛmaninw ni ɲɔgɔn cɛ wala de bɛ taa aw bila ni musomanin birila k'a bɛna position ta k'a bɛ boli masiri min b'a ka fini duguma masiri bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan cɛmaninw sigin bɛ k'a lajɛ a bɛ boli ka taa o ɲɛ b'a bolitɔla la a bɛ pan o ɲɛ b'a pantɔla la o tulo b'a pantɔla masiri mankan na c'est quel islam ça c'est quel islam
o bɛɛ n'a ta denfaw bɛ misiri kɔnɔ o bɛɛ n'a ta minnu ye a capu directeur ou bien a académie directeur ou bien a école directeur ou bien a ministère de l'éducation o bɛɛ b'a fɔ k'o ye silamɛ ye o ye silamɛ ye mais regardez ce genre de comportement jɔn de denw don ce sont des enfants de qui minnu ko ye silamɛ wɛrɛ olu de denw don n'i ye chrétiens ni bolisɔnnaw ta sen bɔ a la a tɔ ye combien ye jamana min na 98% musulmans ou bien 95% musulmans il faut voir ce genre de comportement en temps normal est-ce qu'on doit voir ça ni kan ka ye ni man ka ye o mais n'i y'a ye nin bi kɛ dun qui en est responsable c'est qui le fautif est-ce le directeur de l'école ni école directeur ɲininka a bɛna fɔ i ye k'ale nɔ t'a la ko faamaw don n'i taara n'i k'i bɛ capu directeur ɲininka DCAP b'a f'i ye ko non ka ale tɛ faamaw don n'i bɔra ale fɛ yen n'i taara ministère de l'éducation na a b'a fɔ non anw tɛ jamanadenw don n'i taara jamanadenw fɛ a b'a fɔ non olu tɛ faamaw don c'est qui le fautif n'i k'i bɛ denfaw ɲininka a b'a fɔ non non olu tɛ dɛ a tɔgɔ de faamaw de don d'accord donc mɔgɔ si tɛ quoi école directeur e tɛ DCAP e fana tɛ ministre de l'éducation e fana tɛ jamana président e fana tɛ denfaw aw fana tɛ mais a dun bɛ kan ka kɛ donc maintenant c'est comme un mal qui se fait de lui-même action de don min man ɲi mais kɛbaa ma sɔrɔ la a bɛ ka k'a yɛrɛ ma aw n'ala cɛ un mal peut se faire de lui-même kojugu dɔ bɛ se k'a yɛrɛ kɛ ka sɔrɔ maa ma kɛ mais kojugu bɛ taa kɛ i tɛ tigiya la n'i ye tigɛ sin min na o b'a fɔ ko non c'est pas lui le responsable n'i k'i bɛ tigɛ sin dɔ wɛrɛ la o b'a fɔ non non c'est pas lui maintenant c'est qui donc a bɛ fɔ o de ma un mal de masse ou bien un complot de masse foroba baara quoi e sen b'a la dɔ in sen b'a la dɔ in sen b'a la o complicité de denfaw dɔ b'a la directeur dɔ b'a la DCAP dɔ b'a la ministre de l'éducation dɔ b'a la en tout cas tout c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na tout le cycle fɛn fɛn sen b'a la a bɛɛ de don ce sont eux les responsables les véritables responsables donc ni kojugu kɛla c'est ça qu'on appelle l'infraction de masse infraction de masse ou bien péché de masse c'est comme aw farala ɲɔgɔn kan kojugu min kɛ n'a kojugu fana ko a jurumi bɛ partager comme mɔgɔ ma sɔrɔ a la donc a bɛ cɛw classe kɔnɔ ne b'aw ɲininka maître ne ekɔliden dɔ ye fɛn dɔ kɛ ni mɔgɔ ma sɔrɔ a kɛli la par exemple e to la cour la dɔrɔn ekɔliden dɔ ye mankan dɔ ci tan i ye ɲininkali kɛ ko c'est qui mɔgɔ ma sɔrɔ i tilala ka ɲininkali kɛ ko c'est qui mɔgɔ ma sɔrɔ a dɔ la i bɛ mun de kɛ c'est toute la classe qui sera punie non e ta école bɛ classe bɛɛ de punie parce que ko kɛla tigi ma sɔrɔ a la classe kɔnɔ e t'a dɔn jɔn don mais a dun kɛla i y'a mankan mɛn donc a tuma dɔ la i bɛ ekɔliden bɛɛ punie o tɛ ou bien ni action dɔ kɛla classe kɔnɔ ni tigi ma sɔrɔ a la a fɔ ko d'accord ko tout le monde moins n'est-ce pas mun na e y'o bɛɛ puni parce que e b'a dɔn a mana kɛ cogo o cogo a b'olu de cɛla ye min y'a kɛ o min m'a kɛ o i b'a ye a bɛɛ sen bɛ k'a la a donc ala fana fɛ yen ni kojugu fana kɛla ni tigi ma sɔrɔ a la minnu b'a alentour la yen qui ne dit mot consent n'i y'i sen y'a la yen c'est parce que a ka d'i ye de o il est temps qu'on se dise la vérité donc nin bɛɛ bɛ an ka balimakɛ de ka kuma nɔfɛ ne bɛ ka nin bɛɛ de di aw ma aw ka école niveau ye aw ka degré ye quoi y'a dɔn mɔgɔ tɛna école kɔni fɔ ne ye a to koyi ne bɛ min dɔn école la mɔgɔ caman t'a dɔn a la dɛ a bɛ faamu an de y'a to écoledenya na ne de n to écoledenya na ka école gérer ne ye responsabilité hakɛ min ta école na yan ne bɛ tila a ka ca a bɛ faamu wa donc maintenant par contre à la médersa la ne ma taa yen mais n b'a dɔn o tɛ yen est ce que a faamu donc ni mɔgɔ ko n'o ma k'i den bɔ madrasa la k'i taara n'a ye école la ça me choque ne ka mɔgɔ la pourquoi pas me choquer parce que ne b'a dɔn i bɔra n'a ye sira ɲuman de kan ka taa n'a ye sira juguman kan il faut appeler le chat par son nom tiɲɛ de tiɲɛ ye donc ni diinɛ kuma bɛ fɔ mɔgɔ t'i lajɛ dɛ k'a fɔ n'a fɔla a bɛ don ta a bɛ don ça c'est autre chose il faut dire les choses c'est-à-dire en leur forme normale n'an tilala o la les autres là on va régler ça après est-ce que a faamu donc médersa là je pense que ça se déroule là-bas bien n'est-ce pas donc nin bɛ ne hakili jigin jumɛn na action dɔ tɛmɛna siɲɛ dɔ la munna mɔgɔw bɛ siran dɔw bɛ siran k'o den bɔ madrasa la ka taa don école la pourquoi ils ont peur parce que o bolo n'olu y'a to madrasa la ni den tilala den mako sala munna a mako sala parce que an ka jamana sigikan ye min ye n'i kɛla ala ta kɛbaa ye i mako sala n'i kɛla sɛtana ta kɛbaa ye i mako ɲɛna ni mɔgɔ fila den bɛ yen e ta e y'o don madrasa la dɔ in ta ale y'a ta don école la donc e min y'i ta don madrasa la e kɔni e jigi tɛ k'i den kan o yan kɔni min y'a ta don école la o jigi b'a kan don dɔ la nin bɛ kɛ ministre ye don dɔ la nin bɛ kɛ président ye don dɔ la nin bɛ se ka kɛ directeur ba dɔ yɔrɔ dɔ la o jigi b'a ta kan
donc a bɛna fɔ nafa bɛ na ɲɛ o ye mais e min kɔni ta bɛ madarasa la e de bɛ jɔrɔ n'i ta ye sa nin bɛna kɛ jumɛn ye a si ma dɔn mun y'o kɛ de parce que la responsabilité a été fui ni ala ta kɛla makosa min b'a la ni n ko makosa c'est à dire degun min b'a kɔnɔ tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ bolikɛlaw de ɲɛ quoi est ce que a faamu ani ala ta ma n'i y'a ye ne bɛ jigin aw ka a ka nin diinɛ ɲɛmaa u ka nin diinɛ ɲɛmaa ninnu na dɛ nin de don ne bɛ jigin u la k'a kun kɛ nin de ye a Sherifu Usmani Badan Hayidara o a Mahamudu Diko o a Ɲɔrɔn Buye o fɛn fɛn bɛ se ka kolo kari silamɛya la n'i y'a ye ne bɛ jigin u la tuma dɔ la c'est à cause de ça parce que à vrai dire o ma diinɛ in jɔ ka bila anw ɲɛ quoi an ka can fɔ ɲɔgɔn o ma diinɛ in jɔ ka bila anw ɲɛ n'o tun ye diinɛ in jɔ ka bila anw ɲɛ e t'i den don madarasa la a tila ka siran o tuma madarasa ye kojugukɛyɔrɔ de ye wa mais vagabond yɛrɛ den ma siran min kɛ vagabond fa ma siran min kɛ a ka vagabond den ɲɛ a ka vagabond in ɲɛ e de b'o kɛ i ta la parce que e y'a don madarasa la pourquoi parce que n'a tilala taayɔrɔ tɛ yen munna taayɔrɔ tɛ yen kɔsaranin na n tulo b'a la ko o conseil islamique wulila k'o taara président fɛ yen ko bɛ ka taa fɔ président ye ko solution ka sɔrɔ ko parce que ko madarasa denw minnu bɛ bɔ ni diplôme b'u bolo ko baara t'u bolo k'o bɛ to yen tan bi de y'o kuma fɔ don ye quoi aw ni ala cɛla la sikɔngɔnna fɔ tuma ye dakuma ye o conseil islamique ka wuli k'a bɛ taa fɔ président ye ko diplôme arabukɛla diplôme bɛ madarasatigiw ko place t'u bolo président de bɛna place ɲini ka d'u ma président de bɛna place ɲini ka d'u ma aw bɛ yen aw ma se ka place ɲini ka bila o tuma na o ni i bɛna doctorat kɛ doctorat n'i bɛna kɛ est ce que i kɛlen kɔfɛ ka doctorat de sɔrɔ n'i bɛ sɔrɔ ka doctorat in ka baara bɛ sɔrɔ ka inventer wa ni master b'i bolo est ce que yanni i ka master sɔrɔ i t'a dɔn a yanni ne ka nin master in sɔrɔ ni place bɛ yen ne tilala ne kan ka taa yen est ce que yanni i ka licence sɔrɔ i t'a dɔn a yanni ne ka nin licence in sɔrɔ nin place bɛ yen n kan ka taa yen yanni i ka passer IFM na i b'a dɔn tigitigi n'i ye IFM in diplôme in sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen i kan ka taa yɔrɔ min na en tout cas la destination est connue i kan ka taa yɔrɔ min na o dɔnna o tɛ tiɲɛ ya maintenant madarasa ta ka kɛ i bɛ tila i bɛ taa yɔrɔ min na o tɛ yen fo n'i tilala tuma min na i bɛ n'a ɲɛɲini e bɛna si k'o ɲɛɲini de la tɔw ta la yanni i bɛ tila a ɲɛɲini bɛɛ ka bila n'i tilala dɔrɔn i b'a ta mais olu ta la vu que a kɛla sen bɛ d'a kan ye n'i tilala place tɛ yen n'i ka diplôme bɛ to tan i bɛna obligé i tilalen kɔfɛ i ka kalan na ka ko wɛrɛ de ɲɛɲini reprendre à zéro diɲɛ kɔnɔ est ce que y'a faamu donc vraiment moi je suis pas pour ce genre de mentalité incident min tɛmɛna ne ni tilela alimami ni ɲɔgɔn cɛ an ka dugu alimami ko min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ sisan a ma mɛn kosɛbɛ hakili la n y'a kuma fɔ aw ye a y'a faamu depuis o de kɔni kɛla o de kɛlen ne ni alimami in cɛ banni ye fo lahara sisan kɔni ça c'est non n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na quoi haramu de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sisan fo lahara compte tenu de son comportement parce que diinɛ tiɲɛna mɔgɔ min bɛ acte dɔ kɛ acte min bɛ diinɛ tiɲɛ c'est à dire que moi je peux pas accepter ça quoi n tɛ se mun kɛla ne kɔrɔkɛ dɔ de y'a denmuso furu n delila k'a fɔ a ye n bɛ segin a kan a ka bɔ a kalama a y'a faamu n kɔrɔkɛ n sigin bɛ faransi n y'a kuma fɔ aw ye yan a ye alimami in denmuso furu mais bien avant ça alimami in denmuso tun bɛ madarasa la an ka dugu alimami ye n'o tilela alimami ye a tun bɛ madarasa la mais n kɔrɔkɛ nana den in furu min kɛ ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ a ye den in bɔ madarasa la ka taa n'a ye école la première des choses mais comme a ko sela ne ma o de ye n da don a la sinon n'a kuma se ne ma ne da tun tɛ don a la a ta de y'a den ye lahara ale de y'a responsable ye mais dugu alimami a écoutez bien dugu alimami den bɔla a yɛrɛ de tun ye madarasa in fana école karamɔgɔ dɔ ye a ye den in bɔ madarasa la ka taa ni den ye école la ça n'engage que lui n'est-ce pas maintenant problème ye jumɛn ye den tolen école la fo den nana furu n kɔrɔkɛ ma a bɛ faransi n kɔrɔkɛ nana k'a bɛ den furu ne ko aw ma n ko o ye den min ka acte yɛlɛma au lieu de 15 ans o y'a kɛ 18 ans ye ka falsifier k'a kɛ namara ye ka dɔ tigɛ ka fara sisanga ka diyagoya la ka tɔrɔ a t'o si bɔ o de don est ce que a faamu donc a kojuguba yɔrɔ kɛla jumɛn ye a tilala ka imposer bilen ko ni ale denmuso furula cɛ in ma n'o ye ne kɔrɔkɛ in ye ko a ka école tɛ ban dɛ ko den bɛ continuer ka taa école la diyagoya donc furucɛ ma jɛn ni a ye mais a ko diyagoya ko ale den bɛ taa école la hali ni den furula den furulen kɔfɛ a ye imposer diyagoya k'a ka taa école la ne kɔrɔkɛ fana ko ne ma ko ale bɛna a muso bila yan komi a ko muso fa ko alimami ko ka den bila k'a bɛ taa école la ne ko o tɛ yan ye o tɛ ne fɛ yan dɛ alimami mana kɛ k'o kuranna kalan yɔrɔ min na a bɛ t'o dalilu fɔ ala ye lahara mais o kɔni tɛ ɲɛ ne fɛ yan pour plusieurs raisons premièrement n'i y'i den di cɛ ma o y'i sen bɔlen a la cɛ de ye responsable ye
a bɛ don cɛ de duganda fɛ diinɛ sira kan mais ka den di mɔgɔ ma ka tila ka den commandé k'a to a cɛ fɛ yen ne t'o ɲɛdɔn diinɛ na alimami y'o dalilu bɔ yɔrɔ min na a ka ala kɔnɔ lahara a bɛ t'o fɔ ala ye mais yan ne kɔni ka so kɔni kɔnɔ jamais hors question o kuma tɛ se ka fɔ n'a bɛ se ka e commandé e min y'a burankɛ a tɛ se ka ne commandé ne bɛ commandé maa de fɛ ala ko min kira ko min point n'i y'o sira bila ne bɛ sira yir'i la o ma bɔ yen donc a obligé la a ye den ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka taa bila dugu dɔ la loloni Sikaso kɛrɛfɛ a bɛ se ka to yɔrɔ min na ka école kɛ fo n'a kɛla tan olu dama minnu bɛ se ka a don o ni ɲɔgɔn cɛ ye k'a tigɛ ka tugu n'o bɛ ɲɛ a la o k'a kɛ mais o ka ne sen bɔ a la n sen t'a la walimuso i b'o bila école la i bɛ t'o bila panpanni na EPS la jama cɛ la ko o bɛ bila ne fɛ a i ma ne tɔgɔ tiɲɛ ne école ko kun y'a ɲɛ ye o tuma na ne de k'i ma ne tɛ école si dɔn dɛ alimami bɛ se ka école fɔ ne ye mais munna ne banna de parce que ne b'a dɔn min de don ne ye n ka diplôme sɔrɔ c'est à dire a ɲɛ dɔnlen don ka ban ne ma sira fara ni kalan ye dɛ ne y'a kɛ fo a dan n'est-ce pas d'accord mais ka tila ka diplôme ta k'a bila n ko n tɛ président ya tɛ dɛ ministre tɛ avocat kɛ juge ya tɛ hali ni k'i bɛ ne kɛ président ye à vie hein y'a dɔn président caman bɛ yen 5 ans 10 ans 5 ans 10 ans n'est-ce pas ne ta tɛ o ye dɛ n'i ko i bɛ ne kɛ président ye à vie c'est à dire n si bɛɛ kɔnɔ ni n sɔnna sɔgɔmada in na ala ka ni minɛ sɔgɔmada in na ala kana wulafɛla kɔnɔ n tɛ k'a ye a sɔrɔbaliya tɛ c'est à dire n t'a fɛ de quoi est ce que y'a faamu i bɛ ne kɛ ministre ye bi sɔgɔmada in na tile kelen tɛ dɛ ou bien san 5 o tɛ dɛ à vie premier ministre à vie ni n sɔnna a la sɔgɔmada in na ala ka ni minɛ sɔgɔmada in na ala kana wulafɛla kɔnɔ n t'a fɛ de pourquoi parce que mentalité min bɛ kunkolo la kunkolo caman na il faut que o mentalité de ka bɔ yen o mentalité jumɛn ye n'i k'i bɛ ala ta kɛ k'i mako sala mais n'i k'i bɛ sɛtana ta kɛ i mako ɲɛna o de tɛ se ka diinɛ jɔ o wa ne bɛ fɛn k'o de exemple ɲɛnama yira mɔgɔ caman na minɛ o de kama comme déjà a yira n bɛ k'a fɔ n'i ye ala ta kɛ e de mako bɛ sa donc ne fana tilala ne ko d'accord n'o de don ala ta ye ne b'a kɛ ka tila k'a yira diɲɛ bɛɛ la n'i ye ala ta kɛ i mako tɛ sa o de layidu bɛ ne ni ala ni ɲɔgɔn cɛ n b'o a bɛ fɔ o de ma ko nkalonmayira fɛn min n'a kɛla minnu kɔnɔ ko min tɛ se ka kɛ n'i y'o kɛ dɛ donc o de ye nkalonmayira ye a dɔw la k'a yir'u la aw bolo k'a tɛ se ka kɛ a kɛlɛ filɛ nin ye donc ko n'i ye ala ta de kɛ i mako sala mais n'i taara école branché la i mako ɲɛna donc ne tagala école branché la de A à Z a daminɛ f'a laban wa n tilalen o école branché la n tɛ ka taa baara la n bɛna min kɛ o ye ala ta ye donc an bɛ segin an bɛ ala kɔnɔ ni min b'u kɔnɔ n'o de don on va voir ni min yɛrɛ fana b'u kɔnɔ n'o tɛ on va voir k'ala minɛ e mako ka sa e sɔrɔla k'ala minɛ kɛlɛ b'a la sidɔn ko e ka ala minɛ k'e mako sara i ma ala minɛ kana yɛrɛ sɛgɛ yɛrɛ i ma ala minɛ sa se ka ala minɛ e mako ma ɲɛ fɔ ne ye ala minɛ e mako sala o ye tiɲɛ ye ça c'est pas vrai o kɛlen ye min kɛ depuis ne ye nin kɛ ne kɔni n'an ka du mɔgɔw i tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ an ka du mɔmɛ bɛɛ kɔnɔ ko ne ni mɔgɔ min bɛ filila ala ko in na o tɛ yen de A à Z an ka du mɔmɛ bɛɛ cɛ kelen muso kelen ko ne ni min bɛ filila ala ko la de A à Z a tɛ yen a mɔgɔ kelen dama a tɛ yen an ka du don ye dunba de ye an tol'o de la an fanicini ne fa fatula depuis 2007 2006 2007 a y'a faamu wa ne ye nin min kɛ n fanicini de bɛ yen ani ne fa bɛ ba la o bɛ fa la a bɛ kan ka faamu nin bɛɛ ye école ko kuma de don dɔ la ne ni alimami dɔ bɔla yan Sikaso yan kɛlɛtigi la an tagala a ko a bɛ fɛ ka taa ne faso ɲini k'a dɔn an fana tagala ne fanicini de taara alimami wele k'a sigi ani ne yɛrɛ bulon kɔnɔ ko ne kɛ n bɛ ka hakilina min ta o hakilina t'ale hakilina ye o hakilina t'ale hakilina ye mun na parce que ko ne ye n ka kalan ninnu bɛɛ kɛ yan j'ai toujours été le premier de la classe donc au niveau bɛ ne na o dɔnni bɛ ne na normalement ne kan ka kɛ jamana in faamaba dɔ ye o de ka di ale ye mais min ye ka kalan ninnu bɛɛ kɛ ka tila ka na sigi ko ala ko tan kira ko tan tiɲɛ yɛrɛ la ale tɛ jɛn ni o ye ko ne fa tun bɛ si la ne fa tun tɛ jɛn n'a ye wa ale de bɛ sisan ne fa nɔ na ko ale tɛ jɛn ni o ye donc ni ne ma nin sira in kɔni bila tant que ne kɔni tola tan ne n'ale an tɛ ɲɔgɔn ye quoi a y'a fɔ ne ye ten an tɛ ɲɔgɔn ye pourquoi parce que ale hakilina ye min ye o ye c'est à dire n'i tilala ekɔli la i bɛ min kɛ ye mais ala ko ta kira ko ta o ka bɔ a la mais ne hakilina ye min ye comme déjà a yira n bɛ k'a fɔ ala ta de ye 0 ye yan
ne b'a ala ta k'a yanga ya diɲɛ bɛɛ ɲɛna anw hakilila ye kelen wa kelen tɛ d'accord ne fana t'a la c'est-à-dire la balle ne reste pas de mon côté est-ce que a faamu ballon ti to ne ka kan na quoi ne y'a yira la i ye ne fa dɔgɔnin i ko ne fa tun bɛ balo la ko a kun tɛ jɛn n'a ye ko e fana bɛ a ye tɛ jɛn n'a ye hali ni ne fa tun bɛ balo la a tɛ se ka nin bali kuma tɛ e ma ne yɛrɛ wolofa n'a tun bɛ balo la a tɛ se ka ne ka nin diinɛ ko in bali kuma tɛ i yɛrɛ ma quoi parce que n'a kun sɔnna a la a fɔla a banna n'a ma sɔn a la an bɛ ɲɔgɔn bila de ala kɔni kama ne tɛ tamakiya o la yɛrɛ k'i bɛ ala ta kɛ ko mɔgɔ b'i imposer ni ala ta kɛli tɛ ne b'o tigi je le mets à côté mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la a ye exemple caman ye kuranɛ kɔnɔ ala ka kiraw nana k'u bɛ baara kɛ a minnu somɔgɔw banna kira ninnu ye min k'u la a y'a ye o ibrahima n'a fa ta a labanna cogo di muhamadu n'a bɛnkɛ caman bɛ yen u labanna cogo di o tɛ ɲɔgɔn ye ni k'i bɛ ala ta kɛ ni mɔgɔ bilalen ni ala ta kɛli ɲɛ i b'o bila kɛrɛfɛ de o kɛla diɲɛ maa o maa ye a bɛ faamu wa donc k'a daminɛ o don fo bi de o de kɛla ne ni n fanicinin nin cɛ kuma ye a kɛla depuis salon ou bien salon na sini a bɛ taa san 2 ɲɔgɔn na fo bi kuma t'an cɛ foli t'an cɛ foyi t'an cɛ n ye kan to yen n ye kan to yen mun na parce que ne ko n bɛ ala ta kɛ o t'ale hakilila ye min y'ale hakilila ye dɔrɔn i ka taa pɔsiba dɔ la i ka wariba sɔrɔ bala kalo kalo i ka miliyɔn hakɛ dɔ ta ou bien i ka waa kɛmɛ hakɛ dɔ ta o de y'a ɲɛ ye o kɔni tɛ ne hakilila ye donc an kɔni na to ten sa ni min ko ala ta a fɔ la a banna nka n'i ko sɛtana ta i b'o kɛ kɛrɛfɛ ne sen tɛ o la donc exemple de don nin bɛ aw bɛɛ concerné nin b'aw bɛɛ concerné c'est une leçon a b'aw bila a bɛ réfléchir kosɛbɛ a n'a b'aw bila mais an ka kuma yɛrɛ ka ɲɛ tɛ je pense que l'essentiel a été déjà dit a y'a faamu donc an balimakɛ action min kɛ c'est une action salutaire a y'a faamu wa voilà donc n b'a fɔ a ye fana nin t'a banni ye dɛ nin t'a banni ye wulikajɔ de bɛ kɛ wulikajɔ bɛ kɛ mun na parce que an kana sigi k'a to yen ko n'i ye den don ala ka sira kan ko i den mako salen ye il faut k'an ka wuli ka jɔ an ka baara de kɛ n'aw y'a ye ne bɛ kuma an ka baara kɛ an ka baara kɛ a kun ye nin de ye o parce que n'an ma baara kɛ c'est à dire an tɛ se ka kɛ foyi de ye quoi il faut qu'on travaille hakilina min b'an kunna il faut qu'on bâtisse il faut qu'on se batte n'an ma baara kɛ an ma wuli ka foyi de jɔlen sɔrɔ an ɲɛ yan donc c'est à nous maintenant de commencer à bâtir n'a sɔrɔ an kun wulila k'a sɔrɔ k'a kɛla i bɛ se k'i tɛgɛ jigin mais i wulila k'a sɔrɔ foyi jamana min na n'i y'ala ta kɛ e mako sala e bɛ se k'a fɔ k'ala ko bɛ yen a bɛ faamu d'accord an bɛ nin jɔ yan Ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 70 03 48 53 je pense que tout est clair wassalamu alaikum wa rahmatullah